तो जय जगन्नाथ सांग मैंने पुणी थोड़े नुआ वीडियो को स्वागत करुच्ची मु शुभम। तो आपण मैंने तो जानते शिशु बाटिकार जो आम जो शिशु सेविका पदवी थी ताहार आप्लाय डेट आरंभ हो सारी। बहुत यूट्यूबर मैंने या विषय मो पछ पछ अपलोड कर सारे वीडियो आपण मैंने देखिपारे। तो जो मैंने भी जाना आपण मैंने कहीदे शिशु सेविकार आवेदन आरंभ हो सारी। आपण पाख स्कूल जाकर आप कंटाक्ट करूँ नहले जिते भी मो पाखक नोटिस आपको निहाती जनईदेवी। निजर ब्लॉक ऑफिस सहित निजर आमर जो पाख प्राइमरी स्कूल रहा जो प्राथमिक विद्यालय से स्कूल सहित कंटाक्ट रखु। आमर बाहर जो नोटिस से आपको वीडियो देखी जे देखने जाइए वीडियो देखी नियंतु। आज कौन देखा मैंने सांग मैंने ये 5 डॉक्यूमेंट निहाती आपण सांग मैंने रेडी कर रखु। नहले तो जानते 5 डॉक्यूमेंट जो गोटे नाला ताहले आपको चाकरी मिल ना। ये जो चाकरी नहीं आमर जो शिशु बाटिका चाकरी ये चाकरी सांग मैंने आपको मिल ही ना। तो जदि आपण पाखे 5 डॉक्यूमेंट भितर कौड़ा ना ताहले कौन करने से कहि व्यस्त होबार ना। तो जल्दी बनने तो मात्र 7 दिन ही आपको टाइम मिल आप्लाय डेट बेसी समय मिल ना। तो बारंबार कहूँ ये जो 5 डॉक्यूमेंट शीघ्र पूरा रेडी कर रखु। जिते भी आपण स्कूल आसो सांगे सांगे 7 दिन भितर आप देखिए से आपण स्कूल ना तो आप ब्लॉक ऑफिस देदेवे। तो देखा डेरी करें वीडियो को आरंभ करवा। आरंभ कर खाली कहे जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर कारण चैनल कौन भी फेक इनफॉरमेशन दि जाए ना। तो चलो सब वीडियो को आरंभ करवा। तो प्रथम कौन सांग मैंने आमर दरकार 2टा पासपोर्ट साइज फोटो दरकार। तो आर जो नोटिफिकेशन रे कौन कौन लिखाई से आपको देखदेवी वीडियो लास्ट रे किए भी स्किप करें। जदि ये 5 डॉक्यूमेंट भर कूड़ाकार ना ताहले कौन करने से आपको कहबी। आर जो नोटिसटा कौन कौन दरकार से आपको लास्ट सेयर करदेवी व्यस्त हूँ ना। किंतु लास्ट टाइम वीडियो देखूँ पूरा 2टा पासपोर्ट साइज फोटो दरकार। तो आपण मैंने कहे सार आमर पिला बेलर फोटो अच्छी आमर नहल तो आउ 2-4 वर्ष पूर्वर फोटो अच्छी। तो एरा कौन हम तो सांग मैंने आपण मानक कहीदेवा चाहें जे एरा सांग मैंने आमर बिल्कुल भी कम आसब ना। रिसेंट फोटो सांग मैंने अपलोड करूँ। रिसेंट माने वर्तमान फोटो जाक आपण गोटे उठे दिंतु से जाकर आप स्कूल दिंतु। फास्ट कौन करें 2टा आमर दरकार गोटे नुह कि 3टा नुह आमर के दरकार ना 2टा पासपोर्ट साइज फोटो दरकार। नेक्स्ट को जीवा गोटे सांग मैंने आम कौन दरकार ना जातिगत प्रमाणपत्र बा केस सर्टिफिकेट। एडे भलर बुझे तंदर आगे स्किप करेंगे। जातिगत प्रमाणपत्र केस सर्टिफिकेट कौन कहले आमर जमी आमर अच्छी आमर 4टा कैटेगोरी अच्छी यूआर ओबीसी भल टे बुझे एससी तापर एसटी एमती आमर 4टा कैटेगोरी अच्छी। आउर आमर एपट रहा आमर यूआर ओबीसी एससी एसटी एमती 4टा कैटेगोरी अच्छी। तो यूआर पिला मानकर तो किसी आवश्यकता ना के सर्टिफिकेट कमें कहले एम कौन रिजर्वेशन दि जाए ना। आउ जदि आप यूआर अच्छा जदि आपंकर पट्टनायक ब्राह्मण एमती संप्रदाय आपड़ चाहते किसी रिजर्वेशन नापी आपड़ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट निहाती बनई दिंतु। गोटे यूआर पिला आवश्यकता ना जदि आप चाहते मुझे रिजर्वेशन नाक चाहूँगी मुझे मत कि रिजर्वेशन मिलू कोटा मिलू ताहले आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट निहाती गोटे बनई दिंतु। एटा एबेकार ना बहुत जॉब आपको साहाय्य कर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। आउ जदि आप ओबीसी अच्छे जमी आपको ओबीसी सर्टिफिकेट दरकार। ये देखो एमती फर्माट आप जनसेवा केन्द्र में बनई पारे। यहाँ को एससी दरकार एसटी दरकार। तो बस जदि आपंक पाखे जातिगत प्रमाणपत्र के सर्टिफिकेट नहीं ताहले कौन करेंगे। तो प्रथम कौन करेंगे आप जनसेवा केन्द्र पचारे। तो पचारा कौन हम ना से कहे आम के सर्टिफिकेट बनईदेबू। के सर्टिफिकेट बनईला भल शुणु कौन कहे के सर्टिफिकेट बनईला आप कहतु मत गोटे रिसीप्ट दिंतु सी गोटे जीन है गोटे रिसीप्ट देव से आप स्कूल देवे। स्कूल कि ब्लॉक देलापर आपन कौन मिल ना से गोटे गोटे टाइम देदेवे एतिक टाइम भितर जमी करने को पड़ो। तो आप जनसेवा केन्द्र बारंबार कहतु जो मोर एत टाइम भितर दरकार। तो जनसेवा केन्द्र वाला जमी आपंकर निहाती बनईदेव से टाइम भितर बुझा पड़ा टेंशन नेबार ना। जदि करना जाकर बन आउ समस्त डाउट था सार जे जातिगत प्रमाणपत्र जदि आमर मनकर 7-8 वर्षर अच्छी मु कहीदेव चाहे जो मैंने बाहा हो सारी महिला मान कथा कहे जो मैंने बाहा हो सारी मेरिज कर सारी से कौन कर अच्छी से आउ गोटे के सर्टिफिकेट बनईदेवार अच्छी। जदि से बाहा है ना अनमेरिड अच्छा ताहले कौन कर किसी के सर्टिफिकेट बन दरकार ना जोड़ा आगुला से कम आसब
ବୁଝାପଡ଼ିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଅନମେରିଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେମାନେ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର 7-8 ବର୍ଷର ହଉ, କାରଣ ଆମର କେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବନି ଜମାରୁ ବି, କି 10 ବର୍ଷ ଯେତେ ବର୍ଷର ହଉ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର କ'ଣ, ଯଦି ଆମର ମେରିଡ଼ କପଲ୍ ମାନେ ମେରିଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବାହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ, ତାର କ'ଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏବେକାର ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବାହାଘର ପରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବା କହିଲେ ନା, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ପଚାରିବେ, ଆଉ ସେଇଠୁ ନୋଟିସ୍ ଆଣିବେ, ସ୍କୁଲରେ ଦେବେ। ନୋଟିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଦେବେ, ଟାଇମ୍ ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରେସର ପକେଇକିରି ସେଇଠୁ ଆପଣ ଆଣିବେ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ଆମେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମର 3 ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା ଏଜୁକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲରେ ବୁଝନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ, ଏଜୁକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କହିଛି ସେବିକାର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଆମର ଖାଲି ସ୍ୱାକ୍ଷର ଥିବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆମର ବେଶୀ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ 8th 9th ପାସ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ 10th ପାସ୍, ସେମାନେ ଆରାମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ କହିଦେଉଛି, ଏଇଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଭଲରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସେବିକା ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ, ମୁଁ କହୁଛି କେହି ହେଲେ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ମୁଁ ଟିଚର୍ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି, ନାଇଁ, ସେଇ ଭୁଲ ଆପଣମାନେ ଜମାରୁ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜମାରୁ ବି ଆପଣ ଭାବିବେ ଟିଚର୍ ପୋଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି, ଯଦି ମନେକର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଟିଚର୍ ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ ଡେରି ହେଲା କି କ'ଣ ହେଲା, ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରିଦିଆଗଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକରି ବସିବେ। ଏବେ ଯେଉଁ ସେବିକା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଏ ସୁଯୋଗରେ ସେ ସୁଯୋଗରୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଟାରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଟିଚର୍ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଦେବି, ଯେତେବେଳେ ନୋଟିସ୍ଟା ଆସିଯିବ, ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣମାନେ ନା, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଟିଚର୍ ପୋଷ୍ଟଟା ପକାଇବେ। ଯଦି ଟିଚର୍ ପୋଷ୍ଟ ମିଳେ ତାହେଲେ ସେବିକା ପୋଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ବାସ୍ ଏଇଟା ହିଁ ଫଣ୍ଡା ଆମର। ସେବିକା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ସେବିକା ପୋଷ୍ଟ ନିହାତି ପକାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ବାରମ୍ବାର କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେବିକା ପୋଷ୍ଟ କେତେବେଳେ ଆସିବ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏଜୁକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ'ଣ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେଉଥିବା ଯଦି 8th 9th 10th ଯେତେ ଯାଏଁ ଆପଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ତାର ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଜେରେକ୍ସ ନେଇକିରି ଆପଣ କ'ଣ ସ୍କୁଲରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲେ, ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଖାଲି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି, ତାପରେ ପଳାନ୍ତୁ ନା ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟେପ୍କୁ। ଯାହା କହୁଛି ଭଲ ଟିକେ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ ଟିକେ। ତାପରେ ଆମର ଦେଖିବା କ'ଣ, ଏବେ 4 ନମ୍ବର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ଼। ଏଇଟା ବି ଆପଣ ନିହାତି ଦରକାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯାହା ଯାହା ନୋଟିସ୍ ଲେଖାଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, କେଉଁଟା ବି ଆଉ ଏପଟ ସେପଟ କିଛି କହୁନି। ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମନେକର ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଲରେ। ନିଜର ପାଖରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ଅଛି ସେଇଟାରେ ଆମର ପାଖ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ମୋର ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ବନେଇବାର ଅଛି। ବନେଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ଟେ ଦେବେ। ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ନହେଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ନହେଲେ ସ୍କୁଲ ଯାଇକରି କରିପାରିବେ। ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମଟେ ଦେବେ, ସେ ଫର୍ମଟା ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାର ଅଛି। ଯଦି ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ହେଲା ତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ନ ହେଲା ମନେକର, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ପାଖ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଯାଇକରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି। ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ସେଇଟା ଯାଇକରି ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସ୍କୁଲରେ ଦେଇଦେବେ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା। ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ବାହାରିବେ ଆମର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟଟା, ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ହେଲେ, କାରଣ ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ବିନା ଆମର ତ ନୋଟିସ୍ରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେମିତି ହେଲେ ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ଦରକାର। ତ ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ନିହାତି ଗୋଟେ ବନେଇଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦରକାର ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜେରେକ୍ସ। ଏଇଟା ଜମାରୁ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବା ବଡ଼ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରଖିଛି। ତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଖାଲି ଜେରେକ୍ସ କରିଦେଲେ ହେବନି। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ କରିବାର ଅଛି। କି ନମ୍ବର ନା, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏସବୁ ସହିତ ଗୋଟେ ହିଁ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଇନାଇନ୍ ଯେ ଏଇଟାରେ ଏଇଟା ନମ୍ବର, ସେଇଟାରେ ସେଇଟା ନମ୍ବର, ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ କହିଲେ, ଏଇଟା ଯେଉଁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ହିଁ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବେ। ଆଉ କି ହଇରାଣ ପଡ଼ିବେ, ଆପଣ ହିଁ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇଟା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହେବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଏଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇନା ନୋଟିସ୍ରେ, କାହିଁକି କହିଲେ ନା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ମଗାଇଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟରେ ହେଇଯିବେ। ମନେକର ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମର 10ଟା କି 12 ଜଣ ପକେଇଲେ, ତ 12 ଜଣ ଭିତରୁ ଯିଏ ଜଣେ ହେବ କି 2 ଜଣ ହେବ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଇଟା ହିଁ ନିଆଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ନିଆଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପୋଷ୍ଟ ମିଶିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଗୋଟେ ଦରକାର ହେବ। ସେଇଟା ମୁଁ ପଛ କହିବି, ସେଇଟା ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାନି। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସବୁଠି ଯା ଲିଙ୍କ କରିଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଯେଉଁମାନେ PWD କାଟେଗୋରୀ, PWD ହେଲେ କ'ଣ କହିଲେ, ଆମର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ। ମନେକର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଖି ଦେଖାଯାଉନି, ଗୋଡ଼ ଚାଲିନି, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରଜାତିର ମଣିଷମାନେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା, PWD ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ କ'ଣ କହିଲେ, ଏଇଟା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମିଳିବ।
बुझा पड़े मनकर मार्क परीक्षा 50 मार्क 50 मार्क भितर जदि युआर गोटे पिलाड़े से 40 मार्क जब पास अच्छी आपड़ कौन 50 मात्र 10-15 रखिले सांगे सांगे आपन को चाकरीटा मिल जाव बुझा पड़े PWD सर्टिफिकेट युआर मानकर EWS OBC KST SC ST ए सर्टिफिकेट सबुटा बन रखु बुझा पड़ा कौन कहली ए 5टी सर्टिफिकेट फास्ट कौन कहली समस्त कही दिखाँ मतलब फास्ट मुझे कौन कहली ना आम कौन दरकार फास्ट गोटे 2टा पासपोर्ट साइज फोटो दरकार बुझा पड़े तापर आम के सर्टिफिकेट दरकार यूआर मानकर SC OBC SST तापर 3 नंबर आमर कौन कहली भोटर आईडी कार्ड गोटे दरकार 4 नंबर कौन कहले आमको आधार कार्ड जेरेक्स गोटे दरकार 5 नंबर कौन कहले आमर एजुकेशन सर्टिफिकेट बा जी जाए आम पढ़ीचे अष्टम नवम से गोटे सर्टिफिकेट निहांती दरकार ए 5टी सर्टिफिकेट बनी नियंतु एबे आम देखिबा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन सेटा देखिबा सेटा कौन लिखाई एबे देखिनियंतु आमर ऑफिशियल नोटिफिकेशन कौन लिखाई ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन कौन लिखाई आमर प्रथम लिखाई आमर गोटे 2टी पासपोर्ट साइज फोटो दरकार देखिनियंतु शिक्षागत प्रमाणपत्र जोड़ा आमर कहले एजुकेशन सर्टिफिकेट तो दरकार भोटर आईडी कार्ड नकल जहाँ तक से आधार कार्ड नकल आ जातिगत प्रमाणपत्र नकल एटा सब आमर लिखाई आशा कर समस्त को बुझा पड़ा कौ डॉक्यूमेंट दरकार जो मानकर जहाँ ना एवं आपण मैंने सांग मैंने डॉक्यूमेंट गुड़ी को रेडी कर रखि नियंतु कारण आम पाखे बेसी समय ना केतल भी आमर पाख स्कूल पलि आसब आउ शिशु बाटिका टीचर जिते भी आसे आपण मानक कहीदेवी जनईदेवी बुझा पड़े टेंशन नेबार ना आपण जा स्कूल रे पचारतु आउ आमर व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मुझे जोड़ा आमर क्लास चलुचे से मुझे PDF पाइजे जो क्लास गुड़ अपलोड करी से आप देखूँ तो जदि आपणकर एग्जाम हम निहाती हम आउट आमर न तो इंटरव्यू गोटे हम क्वेश्चन पचार ए भितर पचार बाहर किसी पचार ना आमर जो क्लास रू तो सेगुड़ा आप देखूँ भलर जानतु तो एतिक रहा आ जार भी जहाँ अच्छे कमेंट बॉक्स में पचार ना तो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक कमेंट बॉक्स से देखिए आप पचारि पारे तो रही जय हिंद वंदे मातरम।